सामईन अस्सलामु अलैकुम। आज की ख़बरों की शुरुआत कारी मोहम्मद लुक़मान गंगोही की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। आप भी हमारे नंबर 9627709014 पर अपनी तिलावत भेजकर इस नेक काम में हिस्सा ले सकते हैं। ताहम एक दरख्वास्त यह है कि बहुत सी तिलावतें आई रहती हैं, उनको सिलसिलावार या के बाद दीगरे अपलोड किया जाता है। سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا.